Welcome to Anglo Radio. Bienvenidos al espacio radial del programa de lenguas extranjeras en inglés. Join us and learn interesting facts about history, idioms and expressions, music, artists, and much more. Escúchenos todos los jueves de 3 a 3:30 de la tarde a través de su emisora Radio Universidad de Pamplona, 94.9 FM. Tune us in. Anglo Radio. Good afternoon and welcome once again to Anglo Radio. My name is Oscar Acevedo and we feel really happy to have you today with us again. Buenas tardes y bienvenidos a Anglo Radio. Mi nombre es Oscar Acevedo y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros de nuevo en nuestro programa. As every week, we have here my best friends actually, my colleagues for this radio. Hello Adriana, how are you? Hello Oscar. Fine, and you? Good. Kind of busy with, the exams and everything. What about you, Victor? How are you? Everything's alright, dude. Okay, that is really good to hear. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y opinar acerca del tema del día a través de WhatsApp al número 300-875-7884 o en nuestra fanpage Anglo Radio UP. Now, to begin with today's emission, I would like to tell you what today's topic is. In this emission, we will talk about American animated TV series. So, with no other thing to say, here we go. Today in history. It was a regular day to man, but an essential one for mankind. Let's go back in time. Well, these are some of the important events that took place in a day like April the 12th. So, let's start with the facts. Oscar? Okay, so in a day like today, like April the 12th, in 1945, Franklin D. Roosevelt, the President of the United States, died. In Spanish. Okay, so en 1945 se produce la muerte de Franklin Delano Roosevelt, uno de los expresidentes de Estados Unidos. Su muerte fue crucial ya que se produjo justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen que si él no hubiera muerto no se hubiera lanzado la bomba atómica, ya que fue Harry Truman, la persona que lo sucedió, quien lanzó la bomba atómica. Well, we continue with another fact. The next one is in 1999, Bill Clinton's trial. Bueno, en esta fecha ocurrió algo bastante penoso, digamos, en la historia de los Estados Unidos, que fue el juicio a Bill Clinton debido al escándalo Lewinsky. Como todos conocemos, fue un escándalo de carácter sexual entre una persona que estaba en la Casa Blanca, que fue Mónica Lewinsky, que estaba al servicio de la presidencia, y Bill Clinton. Bueno, en este escándalo digamos que Bill Clinton salió muy bien librado y pudo ser presidente en 2 ocasiones de Estados Unidos. Okay, in 2012, Candy Crush Saga released. Bueno, Candy Crush Saga es un videojuego multidioma desarrollado por King, originalmente disponible como una aplicación de Facebook y que con el paso del tiempo fue adaptado para los sistemas operativos Android, Windows Phone y se lanzó el 12 de abril del 2012. Actualmente cuenta con más de 2,000 episodios. Well, these were the historical facts that took place in a day like today. Now, let's continue with our next section. Idioms, English expressions used in everyday's life. Now, the word of the day is I. E-Y-E. And the different idioms and expressions related to this word are. Well, the first one is eagle eye or eagle eyes. It means excellent eyesight, especially for something in particular. For instance, we need to get Sally's eagle eye on this manuscript because she will be sure to spot any errors. The second one is cast your eye or cast your eyes. It means that you quickly look at something. And the last one is catch
somebody's eye. It means to attract somebody's attention. So, la palabra del día es eye, ojo. Y a partir de esa palabra existe gran variedad de expresiones, entre las cuales encontramos ojo de águila, que significa tener muy buena vista sobre algo en particular. En segundo lugar, poner la mirada en algo o echar un vistazo o una mirada, que significa ver o mirar algo rápidamente. Y el tercero fue un poco difícil encontrar como la traducción y el significado a la vez. Catch somebody's eye significa ganarse la mirada de alguien, que pues en nuestro contexto es llamar la atención de alguien. Exactamente. Well, with this, we finish our section about idioms. Now we will go to a small break, and after we will continue with more and more interesting sections. Before we go, we leave you with a really good song from the band Daft Punk, which is our band of the day. The name of the song is I Feel It Coming. Para todos nuestros oyentes, si desean opinar o hacer algún comentario acerca de alguna de las secciones de nuestro programa o sobre nuestra banda del día, idioms o quotations, lo pueden hacer a través de nuestro hashtag numeral AngloRadioUP o poniéndose en contacto con cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros en nuestro programa Anglo Radio, dedicado al aprendizaje de la lengua y cultura inglesa. Acabamos de escuchar al dúo francés Daft Punk con uno de sus éxitos, I Feel It Coming. Entonces, no sé si mi compañera tenga algunos saludos. Claro que sí, tengo algunos saludos. Un saludo muy muy especial para Manuela Villamizar, que mañana estará de cumpleaños. Y les tengo una invitación a participar en el proyecto La Fotografía Social, que será realizado por Sandrit Quintero y Tatiana Maldonado el sábado a las 10 de la mañana en el Rosario. A mí me gustaría enviar un saludo muy especial a todos nuestros compañeros de noveno semestre de lenguas extranjeras, así como a todos los estudiantes de nuestra carrera. También a toda la comunidad pamplonesa por ser parte de nuestro programa, les agradecemos enormemente. Claro que sí. Yo quisiera mandar saludos a Giselle Rivera y a las profesoras Gioconda Camperos y Mafe Padilla, que nos escuchan en este momento. Igual a todos aquellos oyentes desde otras ciudades, Bucaramanga por ejemplo, un saludo muy especial a mis amigos. Well, here we are in our radio show Anglo Radio. We were just listening to the French duo Daft Punk and one of their important songs that was I Feel It Coming. Now, in order to continue with our show, we will now switch to the central topic for today. Central topic. Be aware of hot news, social, cultural, and historical facts. And today's topic is... Hello, and welcome to the main section of our show. Today, we have a really special topic, which is the top 5 American animated TV series. Bienvenidos a nuestra sección principal. Hoy tenemos un tema muy especial. El top 5 de series americanas animadas. Okay, so let's start. Adriana, what is your favorite, American animated series? Well, as you know, my favorite animated TV series is The Simpsons. Really? When did you start watching it? Well, I started watching it since I have memory. Actually, my parents forbade me to watch this series because they thought that the characters were so rude. Yes, actually, I had the same situation. It happened the same to me. But tell the audience, what is the show about? Well, The Simpsons is an American animated sitcom created by Matt Groening for the Fox Broadcasting Company. It is about a family who live in a fictional Middle America town that is Springfield. Oh, yeah. Homer is the father who works as a safety inspector at the Springfield nuclear power plant. Okay. He is married to Marge, a stereotypical American housewife and mother. They have 3 children that are Bart, a 10-year-old troublemaker, Lisa, who is a precious 8-year-old activist, and Maggie, the baby of the family who rarely speaks. Also, the family owns a dog who is called Santa's Little Helper and a cat that is a Snowball. Oh, well, yes, actually,
The Simpsons is a really famous show here in Colombia, as you know. My favorite one, there is one I like the Simpsons. It is called Family Guy. It's the same, a regular American society, but well, they show stereotypes and exaggerations, you know. Yeah. For example, I mean, the dog can't talk. The dog is even more intelligent than the It's like family. personification. Yeah, but- it's crazy. Yeah. On the other hand, for example, the baby can think and can talk, but he is like really cruel and he is like really bad, like mean, you like know? a sociopath. Yes. Por ejemplo, pues lo que nos dice Adriana es que el show favorito de ella es Los Simpsons. Pues es un show muy conocido aquí en Colombia. Pues es un show que trata de una familia americana de clase media, por llamarlo así. Está el padre Homero, Marge, la esposa, los dos hijos Bart y Lisa y la bebé Maggie. Pero sí, o sea, es como una estereotipación, es como un estereotipo más que todo. Yo hablaba de un show parecido que también es de la Fox, que Family Guy. Es lo mismo, lo único diferente es que el perro habla y piensa. El perro es más inteligente que la familia misma. Y el bebé también habla y piensa, pero es malévolo. Siempre es tratando de hacer cosas malas y sí, es muy cruel. Por ejemplo, ese capítulo que vimos de que se embarazaba. Exacto, es completamente loco. De hecho, Adriana también nos mencionaba que en el momento en que ella comenzó a ver el show, pues tus padres te pusieron problema. Claro, mis papás me decían, no, usted no puede ver ese programa Eso no es es para grosero, niños. eso no es para niños. Exacto. No, pero en cierta manera son programas que ayudan mucho para aprender inglés. Si los vemos en inglés. Eso sí es muy cierto. Sí. Well, let's continue with the debate. You, Victor, tell me, what is your favorite American TV show? All right. Well, animated, you know. My favorite animated show is South Park. It's an American adult-oriented animated comedy series. South Park, for yeah, real? yeah, Okay. that has aired on the cable network Comedy Central since 1997. Well, there's something about the show that is about a group of friends. Yes. They are I guess that they are almost in high school, but they are Yeah. too It's like middle school. Yeah. Their names are Eric, Stanley, Kyle, and Kenneth. It Okay. is known as Kenny as well. Yeah, you know, like, oh, Kenny. Yeah. That's crazy. And I like it too much. Why? I don't know. Maybe it's because of the controversy. Also, there are taboo subjects, and often parodies to celebrities. That is what I like the most about The Yeah. Simpsons, about South Park, that they bring celebrities and they Yeah. put them. Yeah, it's a parody. It's like to make fun of them. Also something important is their profanity and the dark and surreal humor, because Yes, that is true. yeah. Adriana, do you have any other shows? Of course, I have lots of. Tell us. Well, let's talk about Futurama. Okay. It is essentially a workplace sitcom, the plot of which revolves around the Planet Express interplanetary delivery company Yeah, it's and like, its employees, It's like a mail company. something like that. A small group of that they can't conform a society. Why? Well, They don't get along? Yeah, it happens. But, I mean, what are the main characters? Tell me. well, episodes usually feature the central trio of Fry, Leela, and Bender, who is a robot. Okay. And occasion there are like other main characters depending on the missions. Okay. Good. And tell me, I mean, what do they do? What is it about? Well, Futurama is set in New York City and the turn of the 31st century. Okay. That means in the future. Yeah, like the And- year 3000. Yeah, there are like hundreds of technological wonders. Okay. The city of New York has been built over the ruins of present-day New York City. On top of it? Well, Yeah, I mean. over the ruins, yeah. Oh my you god, know. that is crazy.
Well, various devices and architecture are similar to the Populux style. Okay. Global warming, inflexible bureaucracy, and substance abuse are a few of the subjects giving my a God. 21st century exaggeration in a world where the problems have become both more extreme and more common. Oh my God, that's crazy. What about substance abuse? Yes, I didn't know that. That's what I was thinking. I mean, substance abuse. Okay. What about problems becoming normal, becoming common? Okay. So what about you, Oscar? All right. Well, I talked about Family Guy. You know, another show that is really similar is American Dad. It is the same, pretty much everything. Yeah. The only two differences: the father of the family works in he's a CIA agent, and they have a talking fish and an alien, like an extraterrestrial. I mean, it's crazy. Bueno, lo que nos dice Víctor, o lo que nos contaba Víctor, es que el show preferido de él es South Park. Muestra la vida de cuatro amigos, Eric, Stanley, Kyle y Kenneth, o Kenny. Kenny. Sí, más conocido como Kenny. Sí. Pues la controversia, es un show con mucha controversia, con mucho tabú, con muchas parodias, con muchos estereotipos. Algo que me gusta mucho es la típica frase de mataron a Kenny. Yeah, es exactamente eso. Adriana nos cuenta de Futurama, que es un show que se desarrolla en el año 3000. En un ambiente bastante futurístico. Nueva York. De hecho, lo Sí. que ellos hacen es construir Nueva York encima. De Nueva York. Exacto, encima de los edificios, encima de todo. Y pues yo mencionaba, como para completar el top 5, el top 5, mencionaba American Dad, que es casi que igual a Family Guy. Pocas diferencias, pero el trazo de la caricatura es el mismo, tiene mucha relación. Sí. Okay, with this, we finish with our central topic of the day. So, now we are going to leave you with another song from our band of the day, Daft Punk. The name of the song is Something About Us. I hope you enjoy it. Gracias por seguir con nosotros aquí en Anglo Radio. Acabamos de escuchar la canción Something About Us del dueto del día de nuestra banda del día, Daft Punk. Thank you for staying with us here in Anglo Radio. We have just listened to the song Something About Us from our duet of the day, Daft Punk. So, Daft Punk is a French electronic music duo that was created in Paris in 1993. The people who formed the band or the group are Guy Manuel de Omencristo and Thomas Bangalter. They are really known for albums such as Homework, Discovery, Human After All, and the latest one, Random Access Memories. Have you listened to it? Yeah. No. Most of the songs. Yes. Actually, the album that made them famous was Discovery. From actually, the song "Something About Us" is from that album. And the set that we have been listening through the emission, through the broadcasting, is the album Alive in 2007. It was made at the Palais Omnisport de Paris-Bercy in Paris on June 14 of 2007. And well, to finish, pretty much their style is house music, and they have two videos or two movies. One is Interstellar and the other one is Electron. El dúo francés Daft Punk se formó en París en 93 por Guy Manuel de Omencristo y Thomas Bangalter. Sus álbumes más conocidos son Homework, Discovery, Human After All y el último, Random Access Memories. Y pues el set o la música que hemos estado escuchando a través de la emisión es su concierto Alive 2007, que se realizó en París el 14 de junio del mismo año. Sí. El estilo de música de ellos más que todo es house. Y tienen dos películas o dos videos. El primero es Interstellar, que es el de los muñequitos azules. Sí. Y el segundo es Electroma. Algo bastante importante es que, por lo menos en mi caso, si yo conociera a estos artistas, pues yo les daría un abrazo porque fueron, digamos, que parte de nuestra infancia y ahorita mismo siguen teniendo mucho éxito. Exacto, tienes toda Cierto. la razón.
Okay, we have arrived to the last section of our show, the quote of the day. Quotations. Voices from the past sending us a message today. Well, the first quote is, "People are often afraid of things that sound new", by Thomas Bangalter, a member of the Duet of the Day. Se traduce en, la gente suele estar asustada de las cosas que suenan nuevas. Y la segunda quote, que tiene relación con la primera, es, "The only thing we have to fear is fear itself", by Franklin Roosevelt. Traduce, la única cosa a la que se le debe tener miedo es al miedo en sí mismo. Correcto. Bueno, el miedo a lo desconocido yo lo explico así. La mente nos dice que para avanzar debemos saber lo que nos espera. Porque si yo sé, entonces yo puedo tener el control de aquello que está allá. Cierto. Pero si no lo sé, entonces no tendré el control y ese es nuestro miedo. Entonces, Bueno. básicamente es eso. Bueno, muchas gracias. So we have arrived to the end of our show for today. We want to thank you very much for being with us in this your radio show, Anglo Radio. We hope you have a good weekend, and we will see you again next Thursday in our regular schedule from 3 to 3:30 p.m. Thanks again, and we'll leave you with the last song from our duet of the day, Daft Punk. The name of the song is Get Lucky. See you. Antes de terminar la emisión, queremos hacer un anuncio. La radio francesa, los compañeros que nos acompañan a nosotros en la parte de francés, su programa es todos los martes de 3 a 3:30 de la tarde. Entonces, pues nada, para que también escuchen la radio francesa y disfruten del programa. Bueno. Muchas gracias. Espero Hasta hayan luego. disfrutado de su programa. Nos vemos el próximo jueves de 3 a 3:30 de la tarde de nuevo, y que tengan un buen jueves. Bye. See you.